आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले कोन ना गंग वंश विषय रे आलोचना करथिले को वंश ना गंग वंश विषय रे आमे ने आलोचना करथिले सोम वंश विषय रे आलोचना करथिले एवं आलोचना करथिले समस्त पिले मोबाइल टाउटी रोटेट मोड रखिबो होला एवं का विषय पढ़िले ना अशोक सम्राट को विषय पढ़िले खारवल वंश विषय पढ़िले सूर्य वंश विषय आमे पढ़िले मु पिले पूर्व क्लास रे तुमको गोटे पिले भूल कहि देछि कोन से भूल कथा ना जेते बेले तुमनको मु कहिथिली ना गंग वंशर जे कि माने प्राण पिंड स्वरूप जने महनीय राजा जहांकर ना थिला चोडगंग देव से चोडगंग देव कोन करथिले ना तुमनको पिले भूल रे कहि देथिले ना कोन कहिथिले ना बालेश्वर क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर को से निर्माण करथिले बोली तुमମାନଙ୍କୁ कहि देथिले तार संगे संगे पिले डाउट क्लियर करिया पई पिले हला क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर पिले तुमମାନଙ୍କୁ डाउट क्लियर करिया पई तार स्क्रीनशॉट सहित पिले तुमମାନଙ୍କୁ मु कहि देथिले तेबे ए क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर को के निर्माण करथिले ना क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर को निर्माण करथिले प्रथम नरसिंह देव के प्रथम नरसिंह देव ए कथा तमे टिके मन रखियो पिले जहाँ की कहा जाउतला कोन ना लांगुडा नरसिंह देव बोली कहा जाउतला हला पिले पूर्व क्लास रे किछि मोर माने टाइपिंग त्रुटि हो बा मुखरु भूल बा जाइतला पिले से जिंसर तमनको मु भूल बसत कहि देथिले एते पिले के मन को न बने ठीक जिंसटा जानियो पिले हला पिले लांगुडा नरसिंह देव जे कि क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर निर्माण करथिले ताहा सहित निर्माण करथिले कोन ना कोणार्क मंदिर ए विषय रे पिले आमे पूर्व क्लास रे विभिन्न वंश गुडी को विषय रे आमे माने आलोचना करथिले मो आवाज समस्त को सेवा जाउची एवं मो स्क्रीन समस्त को देखा जाउची पिले स्क्रीन शेयर जाउची समस्त को देखा जाउची अरे थरे खाली कह दियो देखा जाउची ना सुबा जाउनी ठीक ठाक सुबुची समस्त को आज्ञा भाई सब सुबुची देखा ठीक अछि चलो आज हम आलोचना करिया पिले मोगल साम्राज्य हुए तो हम ओटेड सिलेबस रे मोगल साम्राज्य विषय नाही किंतु मोगल साम्राज्यर पतन विषय रे देछि पिले कोन देछि मोगल साम्राज्यर पतन विषय रे देछि जदि से विषय रे देछि पिले किंतु हम जदि मोगल साम्राज्य विषय रे न जानी ताहार पतन विषय रे जदि जानिबा ताले हमको भूल हे जियो पिले ताले हमको कोन हे जिवो भूल हे जिवो आमे जदि केवल जगन्नाथ मंदिर कथा न जानी आमे रथ यात्रा विषय कथा हवा ताहले हमर जेमिति सेटा भूल हे जिवो सेमिति पिले मोगल साम्राज्य विषय न जानी ताहार पतन विषय जानिबाटा भूल हे जिवो पिले सेति पई प्रथमे हमको मोगल साम्राज्य विषय को जानिबा को पड़िबो बुझियो ना नहीं तबे आमे आज जानिबा मोगल साम्राज्य विषय तापरे ताहार पतन विषय पिले आमे जानिबा ओके तेबे जीवा पिले आरंभ करिबा मोगल साम्राज्य कोन मोगल साम्राज्य रो प्राण प्रतिष्ठा होउचंदी पिले ना से होउच संस्थापक होउचंदी ना बाबर के ना बाबर जे कि पिले कोठर थिले ना जणे राजा कोठर टिके पिले शरीर असुस्थता अछि तथापि तुमर क्लास चालू रहउची सेति पय टिके तुम एडजस्ट करिवो हला जड़े राजा जे कि भारत को आक्रमण करिया पे तांकर इच्छा भारत रे निजर साम्राज्य विस्तार करबा को इच्छा प्रकाश करिथिले बाबर सेति पे से भारत को आक्रमण करी पूर्व क्लास रे तुमन को कहिथिले के ना इब्राहिम लोदी को से 1526 ख्रीष्टाब्द रे कोन करथिले परास्त करिथिले एवं परास्त करी दिल्ली रे सल्तनत सृष्टि करथिले दिल्ली रे निजर मोगल साम्राज्य को विस्तार करथिले से केते मसिया रे 1526 रे सिंहासन आहरण करी 1530 रे तांकर पिले मृत्यु हो जायतिला 1526 रे इब्राहिम लोदी को से परास्त करी युद्ध रे तांको मृत्यु देई तांको मृत्यु दंड देई शेष रे से दिल्ली सिंहासन रे आहरण करथिले सिंहासन अख्तियार करथिले एवं निज शासन रो प्रभुत्व विस्तार करथिले पिले बाबर जे तांको समय रे कोन कोन करथिले से विषय रे पिले हम आगु को आलोचना करिबा ता पूर्व तांकर टिके वंशज मानक तुम मानक मु कहि दिए तांको परे पिले तांको पुत्र हिमायु कोन हैतिले राजा हैतिले तांको परे परे तांको पुत्र अकबर राजा हैतिले तांको परे तांको पुत्र पिले जहांगीर एवं अकबर को परे जहांगीर को पर शाहजहान को परे
औरंगजेब पिले कौन होइतिले राजा होइतिले एही भली जने 6 जण पिले श्रेष्ठ योद्धा जे कि श्रेष्ठ सुल्तान जगर जने शासक जो माने कि दिल्ली रे कौन करतिले निजर साम्राज्य को विस्तार करतिले प्रथमे किए प्रथमे होचले बाबर 1526 रु 1530 भितरे हैला पिले तापरे हुमायूं हुमायूं को परे अकबर अकबर को परे जहांगीर जहांगीर को परे शाहजहां शाहजहां को परे औरंगजेब एही भली भाबरे 1 2 3 4 5 6 6 जण पिले कोन करथिले ना शासन करथिले कोठे ना दिल्ली सल्तनत रे हैला पिले प्रथमे हमें आलोचना करिवा का विषय रे ना बाबर को विषय रे का विषय रे बाबर को विषय रे जे 1526 रो 1530 पर्यंत दिल्ली सल्तनत रे कोन करथिले निजर शासन करथिले पिले तेबे सांको विषय रे हमें आलोचना करिवा चलो प्रथमे आसीची के ना बाबर प्रथमे का विषय आलोचना करिबा ना बाबर बाबर थिले पिले तैमूर लंग को वंशधर कार ना तैमूर लंग को वंशधर तांको पितांको नाम थिला पिले टिके मने रखिबो उमर शेख मिर्जा के तांको पितांको नाम कोन थिला ना उमर शेख मिर्जा की थिले ना उमर शेख मिर्जा एटा पिले परीक्षा रे पचारे इंपोर्टेंट जिंसडा तुमे माने निश्चित रूप रे टिके मने रखिबो बाबर को पिता किए बा उमर शेख मिर्जा किए एई भली पिले प्रश्नटा पचारी थाए हैला पिले से कौन करथिले ना से पिले जिते बेले बाबर कौन करथिले ना तुर्की फगणार कौन थिले जने राजा थिले कोठर राजा थिले ना तुर्की रो अंतर्गत ना फगणार राजा थिले के ना ताको बापा के पिले ताको बापा तापरे परे परे जिते दिल्ली सल्तनत रे किए बाबर राजा हेले से निजर प्रभुत्व विस्तार करबा को लागिले तुम मानको पूर्व क्लास रे पिले तुम मानको मु सहित मु आलोचना करी कहिथिली ना 1526 रे पानीपथ नामक स्थान रे इब्राहिम लोदी को कोन करथिले बाबर परास्त करथिले जहा को कहा जाए प्रथम पानीपथ युद्ध जहा को कहा जाए प्रथम पानीपथ युद्ध पिले नोट करिवो समस्त टिके नोट डाउन कर देबो ना प्रथम पानीपथ युद्ध 1526 रे हितला तबे द्वितीय पानीपथ युद्ध केबे हितला ना 1556 रे केबे ना 1556 रे कहा कहा मध्य रे ना अकबर अकबर आउ कहा मध्य रे हेमू को विरुद्ध हेमू को सहित कहा सहित ना हेमू ए हेमू के पिले हेमू हमें अकबर को समय अकबर को पीरियड रे जते पढिबा सेतेले कहबी हेमू के हैला पिले आगु को कहबी बुझियो जे ना नहीं तांको भितरे युद्ध होइतला केते मसिया रे 1556 मसिया रे जहा को कहा जाए द्वितीय पानीपथ युद्ध पानीपथ नामक स्थान रे हितला तापरे पिले तृतीय पानीपथ युद्ध केते केते मसिया रे हितला ना 1761 मसिया रे केते मसिया रे 1761 मसिया तीन एडे पिले लेखा हिने तुम माने समस्त नोट डाउन करो कोन कोन नोट डाउन करिवो ना 1526 रे प्रथम पानीपथ युद्ध 1526 केते 1526 रे प्रथम पानीपथ युद्ध 1556 रे ना द्वितीय पानीपथ युद्ध एवं 1761 मसिया रे तृतीय पानीपथ युद्ध होइतिला ए भली आबरे तुम पिले नोट करिवो कारण इतिहास रो को कोन रो को प्रश्न पचारिबा हमें कहि परिबा नै कारण इतिहास होचे एक व्याप्त विषय बुझियो ना नै बहुत विस्तृत तार व्याख्या करिया को पड़िबो पर विस्तृत भाबरे पढिया को पड़ियो पिले महाभारत समस्त को सुभा जाउची बुझेला ना समस्त नोट डाउन कलो 1526 प्रथम 1556 द्वितीय एवं 1761 तृतीय समस्त लिखिलो प्रथम पानीपथ युद्ध द्वितीय पानीपथ युद्ध तृतीय पानीपथ युद्ध अरे समस्त नोट डाउन कलो तो आज्ञा हौ जिबा आगु चलिबा तेबे प्रथम युद्ध करी से इब्राहिम को परास्त करी दिल्ली शासन आरोहण करथिले ता ऊपर पिले 1527 मसिया रे तार ठीक वर्षे परे खनुआ युद्ध होइतिला जे युद्ध रे राणा संघ को परास्त करथिले ता ऊपर पिले 1528 मसिया रे चंदेरी दुर्ग आक्रमण करथिले ता ऊपर पिले 1529 मसिया रे नुरसद और महामुद मानक सहित युद्ध करी घरघरा नदी कूल रे युद्ध होइतबारु ए युद्ध को कहा गला पिले घरघरा युद्ध तो मानको पिले स्टेप बाय स्टेप लिखाई जे मन रखिबो 1526 रे पानीपत युद्ध 1527 रे खानुआ युद्ध 1528 रे चांदेरी युद्ध 1529 रे घरघरा युद्ध एवं शेष रे कोन ना 1530 रे मृत्यु होय गला कहार बाबर को एवं 1530 रे तांकर मृत्यु हे गला
ହେଲା ପିଲେ ତାଙ୍କର 1530 ରେ କଣ ହେଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମନେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲେ। ଦେଖ 1526 ରେ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, 1527 ରେ ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, 1528 ରେ ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ, 1529 ରେ ଘାଗରା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଘରଗରା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ 1530 ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ। କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବାବର ନାମା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, କଣ ନା ବାବର ନାମା। ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କଣ ନା ବାବର ନାମା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ପିଲେ କୁହ? ଏ ପେଜରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ? ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ କହୁନା, କୁଆଡେ ଗଲ ସବୁ? ନାହିଁ ଭାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମତେ ଆନ୍ସର ଦଉଥିବ ହେଲା, ଯାହା ପଚାରୁଛି କହୁଥିବ। ଆଉ ତମମାନେ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବନି ମୁଁ କାହାକୁ ପଢେଇବି ଏଥିରେ? କେବଳ ମୋବାଇଲ ମୁଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଯୋଉ ପାନିପଥ ବୋଲି କହିଲା, ପାନିପଥ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ପିଲେ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ଆଡକୁ କଣ ଅଛି ନା ପାନିପଥ ପଡେ। ସେଇଭଳି ଖାନୁଆ ଟା କୋଉଠି ପଡେ? ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଠି ଆଗ୍ରା ଠାରୁ ନା 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଫତେପୁର ନିକଟରେ ଖାନୁଆ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଇଠାରେ ପିଲେ ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପିଲେ ଏ ଦିଟା ପିଲେ ସର୍ଟ ନୋଟ କରିବ। ସର୍ଟ ନୋଟ ଏଇଟା ବହିରେ ଦେଇଛି, ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ହ୍ୟୁମାୟୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ 1530 ରେ ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ 1530 ରେ ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ହ୍ୟୁମାୟୁନ କିଏ ଥିଲେ ନା ବାବରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ରାଜା ମଲା ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କଣ ହେବା କଥା? ରାଜା ହେବା କଥା। ଠିକ ସେଇଭଳି ବାବରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ହ୍ୟୁମାୟୁନ 1530 ରେ କଣ ହେଲେ ନା ରାଜା ହେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଭାଗ୍ୟହୀନ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। କଣ କହିଲା ନା ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟହୀନ। ହେଲେ ପିଲେ ସତରେ ପିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟା ସତରେ ଖରାପ। ସେ ରାଜା ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ? ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜମା ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜା ହେଲେ ପିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତରେ ଶାସନ କରିବାର ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ରାଜସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନଥିଲା? ଦେଖ ଆଗକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ନା 1537 ରେ ଶେର ଶାହଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଚୁନାର ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ 1537 ରେ କଣ କଲେ? ସେ ଶେର ଶାହଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ? ଚୁନାର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଇଏ ଶେର ଶାହ ଯିଏ, ଶେର ଖାଁ ସିଏ ପିଲେ ହେଲା। ଶେର ଖାଁ, ଶେର ଖାଁକୁ କଣ କଲେ? ଚୁନାର ଦୁର୍ଗକୁ କଣ କଲେ? ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ଏ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ପିଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ? ହ୍ୟୁମାୟୁନ। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୂର୍ବରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ। ଇଏ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମରେ କିଏ ନା ପଶ୍ଚିମରେ ଶେର ଖାଁ କଣ ଥିଲେ? ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଅଧିକ ପରାକ୍ରମୀ ଜଣେ ଆଫଗାନ ଥିଲେ। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଣ ହଉଛି, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ କଣ କଲେ ନା ପଶ୍ଚିମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶେର ଶାହଙ୍କ ଉପରେ କଣ କଲେ? ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶେର ଶାହ କଣ କଲା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କାହା ପାଖରେ? ହ୍ୟୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲା, ରାଜା ତାକୁ ଠିକ ଅଛି ମୋର ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲୁ ମୋ ଆଗରେ, ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି କରିବିନି, ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଶେର ଶାହ ବା ଶେର ଖାଁ ପୁଣି ଥରେ କଣ କଲା ନା ବଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କଲା? ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପିଲେ। ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶେଇ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢି ତୋଳିଲା ପିଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ସେ ପୁଣି ଥରେ କଣ କଲେ ନା ପଶ୍ଚିମର ଏଇ ଶେର ଶାହ ଉପରକୁ ପୁଣି ଥରେ 1537 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ କଲେ? ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ? ଶେର ଶାହ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ୟୁମାୟୁନ କଣ କଲେ ନା
शेरशाह ए जो चुनार दुर्ग कहले ए शेरशाह को हरे चुनार दुर्ग को अधिकार करनेले एवं ताहारी प्रतिशोध नेवा पई पुणी थरे पिले कोन कले शेरशाह हिमायन को ऊपर आक्रमण कला पुणी थरे कोन कला ए शेरशाह प्रथमे आक्रमण कले हिमायन शेरशाह को ऊपर पुणी थरे ताहार प्रतिशोध नेवा पई ए शेरशाह हिमायन को ऊपर आक्रमण कले केते मसिया रे ना 1539 रे कोठे ना चौसा नामक स्थान रे कोठे ना चौसा नामक स्थान रे पुणी थरे कोन कले आक्रमण हला किंतु ए आक्रमण रो हिमायन पिले बंची पारिले नहीं ए जो आक्रमण हला ए आक्रमण रे कोन हला ना हिमायन कोन हे गले परास्त हो गले हिमायन कोन हे गले परास्त हो गले से हारी गला कि हारी गले ना हिमायन हारी गले जेतेबेले हारी गले निज जीवन को बंचेबा पई पिले से कुहाड़े चली गले ना चली गले गोटे सेकंड पिले गोटे सेकंड हाँ हाँ ठीक है से कौन गले आग्रा फेरी गले पिले कुआड़े फेरी गले ना आग्रा को फेरी गले पुणी थरे तांको पछे 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 के ना शेरशाह कौन कला ना ता पछे पछे शेष रे 1540 मसिया रे पुणी थरे ता ऊपर आक्रमण कोडे आक्रमण कला कौनोस ठारे एवं शेष रे निजर प्राण को बंचे से मध्य पुणी थरे सेठु मध्य कौन कले ना हिमायन डरी गले एवं अन्य राज्य को गोटे कहते ना पारस्य राज्य को से लुचिकी पळैथिले बोली कहते पिले हैला पलायन करथिले जेतेबेले पलायन कले सेतेबेले किए राजा हले दिल्ली रे सेतेबेले 1540 रे राजा हले किए ना शेर खां राजा हे गले कोठे युद्ध होइतिले युद्धटा ना कोनोस ठारे पिले पुणी थरे युद्ध हैला 1540 रे कोनोस ठारे कोन हैला युद्ध हैला जो युद्ध रे किए परास्त हेले ना हिमायन परास्त हेले एवं पारस्य को चली गले लुचिकी पिले पारस्य को चली गले एवं 15 वर्ष काल केते वर्ष काल 15 वर्ष काल शेर खां दिल्ली रे शासन कले 1540 रो 1555 मसिया पर्यंत दिल्ली रे किए देख पिले लिखा है 1540 रो 1555 पर्यंत शेरशाह दिल्ली रे शासन करथिले 15 वर्ष काल शेरशाह शासन कले ताले तुमे माने प्रश्न करिवो निश्चित रूप रे दिल्ली रे मोगल सल्तनत सार लोप पाई गला तेतरे से लुचिकी पळेला डरिकी पळेला से निज जीवन को बंचेकी पळेला परास्त होई गला दिल्ली सिंहासन ता हातरु चली गला ताल तो सेतिरे शेरशाह वंश स्टार्ट हबा कथा तापरे पुनी कंटिन्यू हैला केमती एटा तुम मानक मध्य तुम मानक मन रे निश्चित पले प्रश्न सृष्टि होतबो ना नहीं एवं 15 वर्ष काल शासन कला किए ना शेरशाह एवं 1555 मसिया रे पिले कोन हैला ना शेरशाह मरी गला तार मृत्यु होई गला केते मसिया रे ना 1555 रे शेरशाह रो मृत्यु होई गला जेते बेले तार मृत्यु होबा कथा सुनी निजर सांग मानक सहित बा सेई जो पारस्य रे रहउतला तार बंधु मानक सहित मिसी की पिले कोन कला ना से गोटे परे पंजाब परे गोटे परे राज्य को अधिकार करी करी शेष रे कोन कला ना से 1556 मसिया रे दिल्ली सिंहासन आक्रमण कौन करी दिल्ली सिंहासन रे राजा हैला राजा है कि 1556 मसिया रे मरी गला 1555 रे शेरशाह सूरीमला मरी साला परे से निजर ये करी कि पिले निजर सांग मानक सहित निजर बंधुता अन्य राज्य मानक सहित बंधुता स्थापन करी से कोन कले दिल्ली आक्रमण करी कि दिल्ली रे राजा हेले एवं ठीक गोटे वर्ष भी हेइनी पिले से गोटे वर्ष भितरे 1556 मसिया रे पिले तांकर मृत्यु हे गला कहार मृत्यु हे गला ना हिमायन को कहार कहा जाय जे पिले तांकर गोटे लाइब्रेरी थिला से लाइब्रेरी सीढ़ी थिला से सीढ़ी रु ओलिला बेले तांको गोड़ खसी गला से पड़ी गले पड़ी की डायरेक्ट गड़ी आसी तळे देखिला को आउ शी इज नो मोर सॉरी ही इज नो मोर मेल टाको फीमेल कर दोथली से वर्तमान मरी गले सीढ़ी रु पड़ी की मरी गले किए मरी गले हिमायन बुझिछ ना नहीं हिमायन तापर मरी गले हिमायन को पुओ तापर राजा हेबे हिमायन को पुओ की आसीबे ना अकबर आसीबे की आसीबे ना अकबर से अकबर को विषय रे वर्तमान आलोचना करिवा एटा बुझियला ना बुझियला नहीं हिमायन को विषय रे बुझियला ना बुझियला नहीं हिमायन को विषय रे तुम माने बुझिबेलो ना बुझिबेलो नहीं अच्छा नहीं हौ हेले भी तुम मानको आउ थे टिके कहि दोछि पिले हला ना बाबर को मृत्यु परे तांकर ज्येष्ठ पुत्र पिले राजा हितिले हिमायन शब्दर अर्थ होछि पिले भाग्यहीन
1537 ମସିହାରେ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଚୁନାର ଦୁର୍ଗ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ଚୁନାର ଦୁର୍ଗ ଅକ୍ତିଆର କରିବା କଥା ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ କିଏ ନା ସେ ଚୁନାର ଦୁର୍ଗର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶେରଶାହ କଣ କଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କାହା ଉପରେ? ଚୌସା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଇଏ ଥରେ ହୁମାୟୁନ ଥରେ ଚୁନାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଚୁନାର ଯିଏ ଶାସକ ସେ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହୁମାୟୁନ କଣ କଲେ, ସେଥିରେ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଲୁଚିକି ଆଗ୍ରା ପଳେଇଲେ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିକି 1540 ମସିହାରେ କନୌଜ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଥିରେ କଣ ହେଲେ ନା ହୁମାୟୁନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ହରାଇଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତରେ ଶେର ଶାହ ବା ଶେର ଖାଁ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲା ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପରେ 1555 1540 ରୁ 1555 ହେଲା 1540 ରୁ 1555 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହେଇକି ଶାସନ କଲା। 1555 ରେ କଣ ହେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଶେରଶାହ ସୁରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଏଇ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଶେରଶାହ ସୁରୀର ମୃତ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେପଟେ ହୁମାୟୁନ କଣ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଞ୍ଜାବ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତାର ପାଖବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ଅଧିକାର କରି କରି ଶେଷରେ 1555 ର ମଧ୍ୟ ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତରେ ଶାସନ କଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ରାଜଭୋଗ କରିବାର ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ସମୟ ଗୁଡାକ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 55 ରୁ ଠିକ 1556 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା, 1556 ମସିହାରେ ଠିକ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ପାଠାଗାରର ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ପିଲେ ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ମରିଗଲା। କେତେ ନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଲେ ତାହାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ନା ହୁମାୟୁନ। ହୁମାୟୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଭାଗ୍ୟହୀନ ପିଲେ। ତାପରେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାହାର ପୁତ୍ର ପିଲେ ରାଜା ହେଲା କିଏ? ଆକବର। କି ରାଜା ହବ ନା ଆକବର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକବର ରାଜା ହେବେ ପିଲେ। କୁହାଯାଏ ମୋଗଲ ସଲ୍ତନତର ସବୁଠାରୁ ବିଚକ୍ଷଣ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରାଜା ଯିଏ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଯିଏ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଆକବର ପିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆକବର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପିଲେ। କାହା ଶାସନରେ ନା ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ମରିଗଲେ, ୟାକୁ ତ 13 ବର୍ଷ ହେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ? ଆକବରଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ପିତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ବୈରାମ ଖାଁ। ସେ ତାର ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ, ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସେନାପତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଇଏ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ହେଲେ ଆଉ କଣ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଏ? ବୈରାମ ଖାଁ। ଏବଂ ସେଇ ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିମୁ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହିମୁ କିଏ ପିଲେ? ମନେ ପକା, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ଶେର ଖାଁ। କାହା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ? ଶେର ଖାଁ। ୟାର ଜଣେ ପିଲେ, ୟାର ବଂଶଜ, ସେ ବଂଶଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲା ପିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ହିମୁ। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଜଣେ ହିମୁ। ସେ ଯୋଉ ହିମୁ ପିଲା ଥିଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କରିନେଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଶୁଣିକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, କଣ କରିବା କଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ୟାକୁ ଯେମିତି ହରେଇବାକୁ ପଡିବ। ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆକବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 1556 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିମୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହାକୁ କି ପିଲେ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1526 ରେ। କେତେରେ? 1526 ରେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ କହିଥିଲି ନା ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1500 ପିଲେ କେତେ ନା 56 ରେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଆକବର। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଆକବର ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ? ହିମୁ ଭିତରେ। ଆକବର ଆଉ ହିମୁ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ଯାହାକି ହେଇଥିଲା 1761 ମସିହାରେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? 1761 ମସିହାରେ। ସେଇଟା ପୁଣି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ସେଇଟା ପିଲେ ମରାଠା ଆଉ ଦୁରାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମରାଠା ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁରାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ଜିତିଥିଲେ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? এইভাবে ভাବରେ পিলে 3টি পানিপথ যুদ্ধ হয়েছিল। এই 3টি পানিপথ যুদ্ধ তোমার নিশ্চিত রূপে মনে রাখিব। পরীক্ষার যে কোনসি রূপে পিলে পানিপথ কু ছাড়ি দিলে সে প্রশ্ন পচারি পারিব ନାହିଁ।
କୌଣସି ଇତିହାସ ପିଲେ ପାନିପଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନିହାତି ତାକୁ ଧରିବେ ପଚାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଏହା ଗଲା ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ନା 1576 ରେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ମାନସିଂଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଏ ଆକବର ରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କି ଦୁର୍ଗ ନା ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କି ଦୁର୍ଗ? ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ପିଲେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତା ବାଦେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢୁଛେ, ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆକବର ରାଜା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଫିସର ଗୁଡାକ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାରେ। ଯେମିତି କି ପିଲେ ଦେଖ ଦେୱାନ, ଦେୱାନ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଉଥିଲା ନା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ସି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଜୀ ଏବଂ ଡାକ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ ଚୌକି ବା ଦରୋଗା। ଏବଂ ଆକବର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ 15ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଣ କହିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ନା ଦେୱାନ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ବକ୍ସି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ, କାଜୀ ଆଇନ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ, ଡାକ ଚୌକି ବା ଦରୋଗା, ଡାକ ବା ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଆକବର ତାଇତା ପରେ ଦେଖିବା। ବୁଝିଲା ନାଇଁ? ଏତିକି ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପଚାରିଦବ ଦେୱାନ କେଉଁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି? ଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ପଚାରିଦବ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭାଗ ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ବା ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ନା ବକ୍ସି। ଆଉ ଥରେ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଆଇନ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ? ସେ ହେଇଯିବ ପିଲେ କାଜୀ। କଣ? କାଜୀ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଏବଂ ଆକବର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା 15ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୁବାଦାର। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ସୁବାଦାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆକବର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ମନସବଦାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥା। ମନସବଦାରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ପିଲେ ନା ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡେସନ କରିକି ନା ସେଥିରେ ଜଣକୁ କର୍ମଚାରୀ ରଖିକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କର ଆଦାୟ କରିବେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଅଫିସର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ମନସବଦାରୀ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମନସବଦାରୀ ଯୋଉ ଇଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ, ଯୋଉ ମନସବଦାରୀ ଥିଲା, ତାହେଲେ କେତୋଟି ମନସବଦାରୀ ଥିଲା ନା ମନସବଦାରୀ ପିଲେ 33ଟି ଥିଲା। କେତୋଟି ଥିଲା ନା 33ଟି ମନସବଦାରୀ ଥିଲା। ଯେମିତି କି ପିଲେ ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିଦେବି, ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ଦେଶ ଅଛି, ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାକୁ ପିଲେ ବ୍ଲକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ଲକ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକୁ ୱାର୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା କରାହେଇନି? ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକୁ କାହିଁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ନୂଆ ସାହି, ତଳ ସାହି, ଉପର ସାହି, ଖଣ୍ଡିପଟିଆ ସାହି, ଅମକ ସାହି, ତମକ ସାହି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ରାଜନଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇ ମନସବଦାରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେତୋଟି ମନସବଦାରୀ ଥିଲା ନା 17ଟି ପିଲା। କେତୋଟି ଥିଲା ନା 17ଟି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସବରେ 5000ରୁ 10,000 ସୈନ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏବଂ ଯୋଉ ମନସବଦାରୀ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲେ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ସୁବା। ସେଗୁଡିକ କଣ? ସୁବା, ପ୍ରଗଣା, ଗ୍ରାମ। ଟିକେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡେସନ କଥା କହିଲି ପିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ସୁବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଏମିତି ଗଢା ହେଇଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ସୁବା, ପ୍ରଗଣା, ଗ୍ରାମ। ହେଲା, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମନସବଦାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଗୁଡିକ। ହେଲା, କଣ ଗୁଡିକ ନା ସୈନ୍ୟ ଗୁଡିକ। ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେମିତି କି ଏ ବାଟାଲିୟନ, ବି ବାଟାଲିୟନ, ସି ବାଟାଲିୟନ, ଏ ବାଟାଲିୟନ, ସେ ବାଟାଲିୟନ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ବାଟାଲିୟନ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ଆର୍ମିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ ଥାନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ମନସବଦାରୀ ଥିଲା। ସେ ମନସବଦାରୀରେ ସେମାନେ 33ଟି ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସବଦାରୀରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ।
तापर पिले देखिबा हिंदू मानक उपरु से जिजिया कर उठे देथिले हिंदू मानक उपरु कोन करथिले जिजिया कर माने कोन पिले ना कोनोसी से माने हिंदू माने जदी से माने कोन करिवे ना हिंदू माने मनकर कोन स्थान को धर्म स्थान को बुलिबा को गले से मानको पिले टैक्स देबा पड़तिला सेति बे सेटा की कर हटे ना जिजिया कर हटे की कर हटे ना जिजिया कर हटे टिके पूर्व पिले तुम मानको एटा टिके मु भूल रे कहि देली तुम मान टिके के मन को धरिबोनी हला मनसबधारीटा होची कोन वन टाइप ऑफ गुटे बटालियन ओके देखो ए जिजिया करटा पिले तुम माने निश्चित मन रखिबो हिंदू मानक ऊपर अकबर कोन करथिले जिजिया कर उठै दिथिले किंतु किए लागू करिथिला से होची औरंगजेब के औरंगजेब आमे आगु को पढिबा औरंगजेब को विषय रे पढिबा आगु को पढिबा कोन औरंगजेब से जिजिया कर अप्लाई करथिले पुणी थरे किंतु जिजिया कर उठै दिथिले के अकबर दो मानक ऊपर ना हिंदू मानक ऊपर एवं से फतेहपुर और सिकरी ठारे इबादत खाना नामक एक उपासना गृह निर्माण करथिले केते मसिया रे 1575 मसिया रे एवं से एक नूतन धर्म प्रचलन करथिले जहार ना थिला दिन इलाही कोन दिन इलाही ए दिन इलाही रो अर्थ होची पिले स्वर्गीय विश्वास दिन इलाही रो अर्थ कोन ना स्वर्गीय विश्वास तांकर पिले राजभाषा थिले पारसी राजभाषा कोन थिला ना पारसी राजभाषा कोन थिला ना पारसी पिले एवली से अबुल फाजल तांको समय रे जने कवि थिले से लिखिथिले अकबरनामा आईन ई अकबरी को भाषा रे लिखिथिले ना पारसी भाषा रे लिखिथिले की भाषा रे लिखिथिले ना पारसी भाषा रे लिखिथिले एवं तांको समय रे जने तुलसीदास थिले से लिखिथिले पिले रामचरित मानस जोडा तुमे माने पिले हिंदू समाज रे पाठ करा जाए से समय रे रचना कराइथिला एवं से समय रे जने श्रेष्ठ संगीतज्ञ थिले जाहांकर ना थिला कोन ना तानसेन कोन ना तानसेन पिले एवं शेषरे अकबरଙ୍କର 1605 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण होइथिला केते मसिया रे ना 1605 मसिया रे तांकर मृत्यु होई थिला पिले या थिला पिले अकबरଙ୍କର शासन एवं निजर साम्राज्य अकबरଙ୍କର मृत्यु परे परे तांकर पुत्र पिले किए तांको पुत्र जहांगीर दिल्ली सल्तनत रो राजा हिथिला दिल्ली सिंहासन अधिकार करथिले के ना जहांगीर जहांगीर 1605 ख्रीष्टाब्द रु 1627 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली सिंहासन रे शासन करथिले दिल्ली राज आसन रे रही शासन करथिले पिले अकबर को परे 1605 रे जहांगीर आग्रा ठारे सिंहासन आहरण करथिले एवं 1611 मसिया रे से नूरजहां को विवाह करथिले परीक्षा रे पचारिबो जहांगीर कर पत्नी कर नाम कोन ना से तांकर ना होची पिले कोन ना नूरजहां 1611 मसिया रे जहांगीर को पत्नी को से जहांगीर नूरजहां को विवाह करथिले ते परीक्षा रे पचारिबो कोन ना नूरजहां के से होचने जहांगीर को पत्नी बा जहांगीर को पत्नी कर ना कोन ना से होचने नूरजहां एडा पिले मन रखिबो यारी कारण जोगु पिले याटू धीरे 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 मुगल साम्राज्य पतन हेबा को लागिला ए नूरजहां को पई कोन हला ना धीरे 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 कोन हला ना मतलब ए मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन हेबा को लागिला काहे की पतन हेबा को लागिला ना जहांगीर टिके नूरजहां को अधिक पिले भल पाई जाउ अधिक टिके पिले लव करथि अधिक टिके भल पाउथिले बुझिते ना नहीं अत्यंत अधिक समय से तांको सहित व्यतीत करुथिले शासन करिया पई सेतरे से मुंडो खेल नथिले बुझिते ना नहीं तबे से विषय रे हम जेते पतन विषय रे पढिबा आगु को पढिबा हला से समय शासन समय रे मध्य नूरजहां मध्य कोन करथिले शासन क्षेत्र रे निजर हस्तक्षेप करथिले राजा तो केवल ए लोभ मोह लोभ मोह कहूची केवल राजा भोग विलास रे लिप्त होई कि रहउतिले तांको बापा अकबर तो सब प्रकार व्यवस्था कर दे कि चली गले कोन धन संपत्ति मति माणी करे तांकर तो अभाव नाही एवं बहुत सुंदर स्त्री डे मध्ये पाइचदे तांको सहित पेस निजर टाइम पास कले जा फल राज्य शासन करि पारिले नै राज्य शासन पई सहाय्य करथिले के नूरजहां एवं नूरजहां जेते शासन करथिले से निजर मुद्रा गुडी करे मध्ये निजर दस्तखत करथिले तांको समय जो मुद्रा प्रचलित होतला से मुद्रा रे राजांकर दस्तखत रहिबा बदल रे सिग्नेचर रहिबा बदल रे कार रहउतला ना रहउतला यांकर प्राय देखाइ छै नूरजहांकर मध्ये रहउतला तांको समय रे इंग्लैंड रो राजा प्रथम जेम्स दूत रूप रे सर थॉमस रो को जहांगीर को दरबार को पठैथिले एडा पिले मन रखिबो पचार देबो
ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କାହାକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠେଇଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଟୋମାସ रो। କିଏ? ସାର୍ ଟୋମାସ ರೋ। ରାଜକୁମାର ଖୁରମ ଓ ଶାହଜାହାନ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଇଥିଲା। ଦିଟା ଯାକ ତା ପୁଅ, ଇଏ ହଉଛି ବଡ ପୁଅ, ଇଏ ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ପୁଅ ପିଲେ ହେଲା। ଶାହଜାହାନ ହଉଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀରର 3 ନମ୍ବର ପୁଅ। ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା? ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାହଜାହାନ 1627 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 1658 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲେଖିଦେଲା ପିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ 1627 ରେ ଶାହଜାହାନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କାହାର? ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ର ଯାଏ କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ କିଏ? ନା ଶାହଜାହାନର ପୁଅ ହଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଶାହଜାହାନର ପୁଅ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସେ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେବେ ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ କହିଥିଲି ନା କହିନଥିଲି? କହିଥିଲି ନା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ, ଯେମିତି କି ଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ କଣ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯେମିତି ଡିଭାଇଡେସନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସୁବାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ। କିଏ? ନା ଶାହଜାହାନ। ଶାହଜାହାନ ପିଲେ ତୁମମାନେ ସବୁଠୁ ଫେମସ ଜାଣିଛ, ନିଜ ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହଜାହାନାବାଦ ନଗରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଣ? ଶାହଜାହାନବାଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲେ। କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଶାହଜାହାନବାଦ ନାମକ ଗୋଟେ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନା ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ରେଡ ଫୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1666 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 74 ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତମେ ଭାବୁଛ ପିଲେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ରାଜା ହେଇଥିଲେ କି? ନା, ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ କରିଥିଲା? ନିଜ ବାପା ଶାହଜାହାନକୁ ପିଲେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ କଣ କରିଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତରେ କଣ କରିଥିଲା? ରାଜୁତି କରିଥିଲା ପିଲେ। 1658 ମସିହାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ 1707 ମସିହାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ। କାହାର? ନା ଔରଙ୍ଗଜେବର। କାହାର? ନା ଔରଙ୍ଗଜେବର। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। 1658 ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ପିତା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି। ସରି ପିଲେ, ଏଠି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ଲେଖିଦବ କଣ? ଶାହଜାହାନ। କଣ? ଶାହଜାହାନ। କିଏ? ଶାହଜାହାନ। ସରି ପିଲେ, ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ, କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଲେଖା ଯାଇଛି। କଣ ଲେଖିବ? ନା ଶାହଜାହାନ। ଶାହଜାହାନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି କଣ କରିଥିଲେ? ଶାହଜାହାନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜିଜିଆ କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲେ। ଜିଜିଆ କର, ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। କୋଉମାନେ? ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। କୋଉମାନେ? ହିନ୍ଦୁ ମାନେ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ନବମ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଏ? ତାହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଏବଂ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କଣ? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ନା ସେ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରକୁ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ? ନା ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ 1707 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ? ନା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଣେ ପୁରା କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ।
राज्य शासन पिले ढिला करते पिले खाली टैक्स आदाय करते एवं शेष में कौन करते भोग विलास मद ए सी खाई से समय जो सोमरस जहाँ टे आल्कोहल टाइप रहा कि से पान करते केवल भोग विलास समय काटुले जार फायदा उठे नादिर शाह कौन करथिला मोगल साम्राज्य उपर आक्रमण करथिला एवं शाहजहां निर्मित कौन लिखाई तले लिखाई रो तो मन देखु गोटे सेकेंड देख पारस्यर सम्राट नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द मोगल साम्राज्य दुर्बलतार सुजोग नहीं आक्रमण कर शाहजहां निर्मित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नहीं जाइथिला पिले कोठो ना भारत रु नहीं जाइथिला कोठो नहीं जाइथिला ना पारस्य को नहीं जाइथिला पिले बुझिला नहीं जा फल धीरे 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 कौन होइतिला मोगल साम्राज्य पतन होइतिला प्रथम पतन र कारण होची पिले कहार ना ए औरंगजेब ठीक भाव राज्य शासन करि पारि नथिला भोग विलास निज को लिप्त करके रखुला द्वितीय कारण होची बिले कोन ना जहांगीर ठीक भाव शासन कर नथिला से ता स्त्री को बेसी भल पाउतला नूरजहां को आ तृतीय कारण कोन ना से होची ना जेते बेले छत्रपति शिवाजी मराठा मान को नै कि निजर साम्राज्य को अधिक रो अधिक विस्तृत करले सेते बेले प्रादेशिक राजा माने कोन कले धीरे 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 औरंगजेब कर मृत्यु परे धीरे 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 निजको स्वाधीन राजा रूप में निजको गढ़ी तुले निजको स्वाधीन राजा पले मन करे निजे निजे शासन कले पिले कहीं ए औरंगजेब को परे परे 10 वर्ष पर्यंत कौन सी राजा सुयोग्य राजा देखा गले ना कोठे दिल्ली सल्तनत रे कौन सुयोग्य राजा देखा गले ना जहा फल धीरे 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 कौन होइतिला मोगल शासन रो पतन होइतिला मोगल शासन रो पतन होइतिला किंतु यांको समय रे का समय रे औरंगजेब को समय रे कौन कौन सब तैयारी कराइतिला कौन कौन सब निर्माण कराइतिला से विषय आज हमें एबे टिके देखिबा किंतु ता पूर्व तुम मानको टिके कहि दिए पुणी थरे ना से जो सुल्तान थिले सर्वोच्च शासन रो मुख्य से निज राज्य को कौन करथिले सुबारे विभक्त करथिले ठीक है पूर्व जो कहथिले पिले मनसबदारी कथा तुम मानको कहि देथिले भूल रे किंतु सेटा नुह सेटा होची सुबा मनसबदारी होची बाटालियन गोटे सारा मुख्य को होची कोन सैन्य गोटे थिला सैन्य मानको कोन करथिले भाग 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 करके से 33 टी मनसबदारी करथिले किंतु राजा निज प्रदेश को विभक्त माने निज प्रदेश को भाग भाग करथिले सुबारे सुबार मुख्य को कह जाउतला कोन सुबादार केतोटी सुबा थिला ना 15 टी सुबा थिला एवं से 15 टी सुबारे कौन करते ना 4 जन रोते कार्य करने 4 जन ऑफिसर रोते कर्मचारी रोते एवं से गुड़ी को कौन बोली क्या विभक्त कराइतिला ना प्रगणा रे विभक्त कराइतिला कोतरे ना प्रगणा एवं से प्रगणा गुड़ी को ग्राम रे विभक्त कराइतिला छोट छोट ग्राम रे विभक्त करा जाइतिला बुझे ना नहीं सुल्तान को राज्य को सुबादार सुबारे विभक्त कराइतिला सुबा को प्रगणा प्रगणा गुडी को गोटे गोटे छोट छोट ग्राम रे विभक्त करा जाए थिला पिले ए भଳି भाबरे से माने निज प्रदेश को विभागीकरण करी कोन करथिले शासन करथिले एवं जे शासन करता थिले किए स्वयं सुल्तान कहा जाए प्रथम नागरिक थिले किए सम्राट जे कि सुल्तान थिले से प्रदेश रो से साम्राज्य रो प्रथम नागरिक थिले किए सम्राट एवं प्रथम महिला थिले साम्राज्ञी जे ताको विवाह करथिबे आ गोटे पिले तुम मान को मु कथा कहया को भूल जाइतिले कोन ना अकबर विवाह करथिले कहा को बा जहांगीर रो मां के से होची जने से अनेक जन तो विवाह करथिले पिले से मान को मध्य रो जने होचंदी के जानि जो को ताको नाडा जोधा अकबर जे फिल्म देखी से निश्चित तो जानी पारथिबो कि जानिछ तांको ना कि जानिछ ना जानिनो हो मु कहि दछ पिले तांको मां कर ना होची हीरा कुमारी बा तांको केही के जोधा बाई बोली डाकंती से फिल्म जो आस्तिला पिले जोधा अकबर ता परे परे केही के ताको जोधा बाई बोली डाकंती किबा केही के तांको ना हरखा बाई बोली कहा जाए कौन बोली कहा जाए हरखा बाई बोली मध्य कई कई कहंती पिले हैला आ जने तांकर मुसलमान मध्य ना अछि से नाटा टिके गोटे मु केते देखि कि तुम मानको मु कहबे हैला तांकर गोटे मुसलमान टाइप रो गोटे नाटे भी अछि ओके तुमको सेटा मु नेक्स्ट क्लास रे कहबे या थिला पिले कोन मोगल सल्तनत रो शासन
ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ବା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ହଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲେ କୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ? ବିଳାସ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବିତ୍ତଶାଳୀ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପିଲେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଲେଖକ, ବୈଦ୍ୟ, କଳାକାର ଆଦି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କିଏ? ନା କୃଷକ, ବଣିକ, ଶ୍ରମିକ, ସୁନାରୀ, ଏମାନେ ପିଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ କାଟାଗୋରୀରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁସଲମାନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମାଦ୍ରାସା ଯାଉଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ପିଲେ ଟୋଲ ଯାଉଥିଲେ। କୋଉଠୁ ଯାଉଥିଲେ? ଟୋଲ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ କବି ଥିଲେ। ଏଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ ଗୁଡାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ସର୍ଟ ନୋଟ ଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ଅନ୍ଧ କବି ଥିଲେ କିଏ? ସୁରଦାସ, ଯିଏକି ଲେଖିଥିଲେ ସୁର ସାଗର। କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ସୁର ସାଗର। ତାପରେ ଜଣେ ଥିଲେ ରସଖାଁ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବଟିକା। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ପିଲେ ଆଉ କଣ ସେ ସମୟରେ ପିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଏଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ। ଯାହା ଥିଲା କଣ? ନା ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଯାହାକି ଲାଲ ମାଟି ପଥରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଲାଲ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାଜମହଲ, ମୋତି ମସଜିଦ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଜୁମା ମସଜିଦ। ପଚାରିବ ପିଲେ ନା ମୋତି ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ। ଲାଲକିଲ୍ଲା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ। ଜୁମା ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେବ ଶାହାଜାହାନ। ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ। ତାଜମହଲ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ପଚାରିବା ନ ପଚାରିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତି ମସଜିଦ ପିଲେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ ପିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବିଶନ ଦାସ। କଣ? ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବିଶନ ଦାସ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିଥିଲି ପିଲେ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ? ନା ନାଦିର ଶାହା ବୋଲି ଜଣେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଓ କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତରେ କଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ପତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ନା ପତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ମୋଗଲ ସଲତନତରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଲତାନ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ? ବାବର, ଯିଏକି 1526 ରୁ 1530 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହିମାୟୁନ, ଯିଏକି 1530 ରୁ 1556 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ତୃତୀୟରେ ଆକବର, ଯିଏକି ପିଲେ ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 1656 ରୁ 1605 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605 ରୁ 1627, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାହାଜାହାନ 1626 ରୁ 1658 ଏବଂ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବ 1658 ରୁ 1707 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପିଲେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। 200 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏଇ 6 ଜଣ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ହଉ ବା ଓଡିଶା ବିଶ୍ଵ ଭାରତରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ ହଉନା କାହିଁକି, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହଉନା କାହିଁକି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଉନା କାହିଁକି, ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ କାହା ମଧ୍ୟରୁ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ରାଜା ବା ଭଲ ସୁଲତାନ ଦେଖା ଯାଇ ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ମୋଗଲ ସଲତନତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପିଲେ କଣ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ପତନ। ବୁଝିଲାନି ପିଲେ? ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଝିରେ ହଉଥିଲା, କାରଣ ଦେହଟା ଟିକେ ଆଜି ପିଲେ ବହୁତ ଖରାପ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଥିବି। ହେଲା, ମୁଁ ଏ ନୋଟ